Bonjour, bonsoir ndugu zangu mahali popote mnanifata. Kivu Ripoti 75 inakuletea matukio na mambo yote yenye kunapita ndani ya Kongo na nafasi zingine. Mapambano makali bado yanaendelea kati ya RDF M23 na coalition ya barebele bote FARDC na bazalendo. Unajua kama Nord Kivu na Sud Kivu hii masiku kweli moto inawaka, na detente kidogo yenye FARDC balifanyaka ikafanya RDF M23 na coalition ya Bangumino Turaneo Rede Tabaraba kaanza kujitapa majina kusema banaenda kuingia Baraka, donc banakaribia kuingia Uvira, banakaribia kuingia manake kushika Fizi yote. Lakini kutingizwa yenyewe banabatingiza kidogo tu inawafanya kubalilisha. Donc sasa hivi bamepigwa vibaya sana depuis jana. Lundi le 6 juillet 2026 bali batingiza vibaya sana. Donc ba RDF M23 ba mingi balipoteza maisha na bengine balishikwa, ba blessé biko vululu. Donc nafikiria benye biko ma social media baliona gizi bifoto ya mamaiti biko natembea mu groupe ya WhatsApp. Donc kufatana na information après vita kali yenye bamefanya mardi le 7 juillet 2026 kuna shiko à peu près dizaine de soldats ya groupe ya RDF M23 na coalition yote ya barebele banapatikana kule mu plateau de Fizi Minembwe. Donc ba mingi bameshikwa sasa hivi bako mateka, wakati wote tutabaona banabaenda kuba presenter huku Uvira. Donc après vita kali FARDC bazalendo wamekamata ingine maeneo mwa tatu kubwa sana yenyewe RDF M23 na coalition ya barebele bote walikuwa baishikilia. Basoda ile coalition benye balishikwa, donc ukiangalia tu hali ya sante yabo, donc banapigwa, ni watu benye banapigwa, hali yabo ya sante iko mbaya sana, iko mediocre sana, mpaka bali bupatia chakula bulikuwa njo buko na tetemeka. Maana yake bienye buliongea bunaonesha gisi buko na magumu ya mingi sana, buko nafasiria gisi kupata chakula ni shida. Mtu hana droit ya kuwa na telefone, mtu hana droit ya kusema munekala batu 4-5 mko naongea, biko nawaza kama mtakimbia. Donc bumeongea vitu vya mingi sana, lakini bunasema bunafurahi, ni bora tufungiwe, ni bora FARDC tufunge tukua hata mprizo kuliko kukua kule kubaturaneo kama njoo kubaturaneo kama njoo kubarede Tabara. Unaona kama mtu anakuwa naongea vile anasema ni bora aikale hata mprizo kuliko kuwa kule kwenye alikuwa anajua kusema wakati wowote atauawa. Ile konaonesha kama donc haba tu malgré biko napigana tu kule basi ni service commandé, donc anajikuta iko peut-être mbali na kwabo, ayu atafanya kujitosha pale, habapende mtu awe na telefone, basi mtu anakuwa anavumilia tu kufanya venye bale banataka. Unaona kama kule au plateau de Fizi muko groupe mbili ya ba étranger benye biko ba radicale, ba RDF ba soda ya Rwanda ya Kagame na ba Red Tabara bale barebele benye biko natafuta kuchanger regime yenye ko Burundi. Ile groupe mbili njo yenye ko na forcer meme Banyamulenge baendelee kubakia sous ordre yabo. Ile njo hali ya au plateau de Fizi. Donc kule ni moto siri moto. Donc ubu RDF M23 na tule tungine tumepikwa, tumesambaratika vibaya. Naanza kwa information ya jana muliona Biteni bebi kwa na madarapo ya Rwanda, bunduki zenye zilishikwa. Donc mimi nakwambia kwenyewe balioneshia bile Biteni, ndugu yangu, ba mingi sana balipoteza maisha. Bile Biteni balikuwa njo na batoa benye balipoteza maisha. Sasa kama unakonte bile bimateni ni vya mingi sana. Sasa unayoni basoda ngapi ya Rwanda benye balipotelea pale? Paske bale bote biko na vala bimateni biko na drapo ya Rwanda ni ba RDF, bale ba force speciale ya Rwanda benye banaangamia kule mu plateau de Fizi Minembwe. Na waza Biteni byabo bile byote balibitosha bakabitia pale kuleta ushahidi kama jeshi yenye konapigana ni jeshi ya Rwanda njo yenye konapigana na bakongomani, na iko napigana na bakongomani ba civile, kona uwa ba civile kila siku na mchana. Musahabu hivi vitu ya kusema kama njo SWAT M23 inakuwa pia na majeshi sikane kane bakongomani kama bakongomani ya kutokea wapi hivi na hivi. Donc ni Barwande na bale barebele ya Burundi njo benyewe bali ungana biko na uwa bakongomani kila siku. Donc biko na uwa population ya Kongo jua kufanya piage siju kama ya minere. Donc biko nafanya piage ya minere parce que minere ya Kongo jinayo ni FDLR, population ya Kongo jinayo ni FDLR. Sasa hivi biko naendelesha masakre yabo ndani ya Kongo juu ya kujikamatia ba FDLR, ça veut dire minere ya Kongo. Sasa unakuta bichwa bunga biko napewa bule mu 50,000 wenyewe anabapatiaka, njo benye biko mstari wa mbele kukuwa na propager. Donc bakiona ile Turaneo, ile groupe ya Turaneo
fanya ka Twitter kabo ale banakamata ile njo banatembeza tembeza kuogopesha bakongole paske bale batu biko nalipiwa tu pesa kazi yabo paske banayo bakongole ba mingi ni batu banapanikia kakiona tu kwake naangalia hii video minaona foto minaona ni adati gana naanza tu kupanike na anaanza kubituma tuma mu magrupe ovyo bila kukontrole. Sasa na ile njo inafanyaka bana profite bale bichwa bunga benye biko napewa tu pesa bana bandugu yetu tukifaa tu hivi vitakuwa sawa. Basi bale njo benye biko nasaidia M23 biko nasaidia jeshi ya Rwanda ndani ya Kongo kutembeza information ya bongo juu ingize batu mpanike, ingize meme boka paske ile information ya bongo. Donc unayua kama basoda benye biko napigana na bazalendo kule selon bichwa abo biko nawaza bile information bikibafikia batakuwa bameogopa. Donc bobi ko nawaza kama ile wakati ya Kanambe itakuwa ikingali tu yenyewe walikuwa nafanyaka information tumutu moa tu atatengeneza luenfo hapa lunafika basoda bote banaanza kujikimbilia bakuloshare. Basi bazalendo FARDC banaendelea kuwasha moto juu ya aba rebele. Donc bamekimbia na FARDC bazalendo wameshika maeneo moa kubwa 3 huku Kimete, Ruinehe, Kashamata. Donc ile maeneo yote aba Radio FM23 balisha kimbia. Na sio pale tu, hata point 0 Mikenge kule kote iko mikono ya FARDC na bazalendo. Sikiliza. Mon colonel, jambo tena wale magharibi. Huku kila kitu kiko sawa. Point 0 FARDC bazalendo ndo bakwe. Mikenge FARDC bazalendo ndo bakwe. Minembwe FARDC bazalendo ndo bakwe. Kushuka mpaka Baraka nafasi zingine zote. Basodawe walitoka kule Yulu, baligombolewa na wenzao. Balikuwa kama na madei mwa 3 mwa walilipiwa mafranga zao wakafika uzauza mavitu vyao hapo. Na wengine bako wanapanda kwa wingi na mforo kwa wingi. Soda mwana kimbia vita anaweza anza kuuza matela, radio, matelevizion, mafrigo, matelefoni wa kukimbia vita. Anaweza kuyauza matelefoni, radio, matela, mapano. Batu wako na panike ya mingi juu abawivi vinaendelea na mpaka sasa ziko connection bayarudisha juu hiyo mapanike ya kuogopesha basoda. Tuko na usalama yiko 100%. Protection ya Mungu na protection ya wajeshi wote wenye wako hapa ni usalama 100%. Na mkisikia ile habari asema huko drone ilipiga siwi makatrere ya jana huko ni bongo. Ni bamotare bane balikuwa toka Mamisisi balikuya kufika hapa Baraka bakataka bavuke na balikuwa na maiti kumoto bakataka bavuke pale kwa kulikuwa kamba ya Transcom mbele pale Malala avo fike kule ngambo ya wapi ya Kalunja Musara arando ili bapiga balikuwa baine moto zote ine kulungula baberia wote na bashofere kulungula maiti iko pembeni hakuna hata tashi ya kuonesha kama iliumia paske walikuwa wanepakala makuta kisi wanakuyaka na maiti za wale walikufa walikuwa jifunga mafranga na mapapie kola mu mutumbu kisha wanavalia nguo Yulu mu mugongo mumbavu mutumbu wanavalia nguo Yulu. Sasa tukuelewa kama walikuwa wanaiba vya watu wala walikorofishana kule wala waliua ule mwe walikuwa beba bosi yeye peki wakamnyang'anya mafranga zake. Sasa wakawahi kumtembelea na ndo vile vilitokea maresulta hizo za Musarara. Haiko drone wala haiko grenade wala haiko bombe. Ni Musara nilikuwa kwa asubuhi leo tulikuwa munani pale mwangete. Busubuhi leo. Basi badanganya na information za bongo. Ndio realite nyiko mvila Baraka. Probleme ni connexion jua bayarudisha tuko tunaprofite kuifi. Ndio tunachate. Naweza tafuta watu kuna wakosa siwaza sema labda vitu vinanginda zaidi hapana. Ndio information ya kweli. Sasa bakongole munatafutaka nini tena? Benye biko kule sur place banakwambia biko sawa. Maeneo yote iko mu mikono ya FARDC na bazalendo. Lakini nyie hapa kuliko mufate ukweli muko nanjo kulokota vitu wa Banyarwanda njo nye muko na kuwa na partage. Donc bile binabasaidia nini? Mkuwe na esprit ya kupenda nchi yenu. Pia mkuwe na jua valere ya batu yenu, mkuwe na jua valere ya nchi yenu, mkuwe na jua valere ya kupartage information yenyeko ya kweli ndani ya nchi yenu. Itasaidia kuliko kukuwa na tembeza vitu mwa binye habina maana. Uko naona tu kifoto, kivideo, hauna lazima ya kujiuliza kama hiki kivideo ni kia mwaka gani wala ni kia siku gani. Wewe ule unaanza kutumia bakongole. Bafanye nini nakyo?
bafanye nini nakyo? Wakati unatuma kiinformasyon kinafanya kinapanikie batu ba mingi, we sasa unapata nini? Bengine mko nakufia bure. Ndio maana Banyarwanda biko na baita bichuchu, bicho yenu haiko mzuri. Kila siku munalalamika wao biko natutukana, lakini mimi naonaka biko nafanya tu kweli. Ni bora tu baendelee kutukana. Bakongomani bamoya hivi ni bichuchu, sio bakongomani bote, bamoya hivi ni bichuchu kweli. Bicho yabo haiko bien. Mwe bote akili yenu inaanza kuwa tu saa Corneille Nangaa mwenye bashamu kamata anotage. Munapasha kujielewa na mko na partager information ya kweli. Parce que Corneille Nangaa na batu yake, damu ya bakongomani ilishafunga akili yake haitumike tena. Bakongomani biko naua busiku na mchana. Biko naua watu wanaanza kuambia kama ni basoda ya Burundi. Biko naua ba mama batoto wanakuambia kama ni ba FDLR. Unaona kama wale batu bicho yabo inatumika bien. Donc ile groupe ya wale batu ko kule Goma na Bukavu ni watu benyewe baisha changanikiwa. Angalia tu ile ndevu ya Corneille Nangaa. Unaona kama mtu mwenye na sante ya sawa sawa anaweza kuwa vile. Pesa zilisha muishia, hana kwa kwenda, ashakamatiwa anotage, bwaki na mkamata, njoko naongeongea saa mwenda bazimu na nyinyi mnaanza kufuata bila njobe mko na partage. Sio bien, ujifunze.